ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔው ነኝ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው ዩኒት 7 section the first one which is the interaction and what the unit outcome. The unit outcome of what? This chapter, which is what we call it is temperature and thermometer. Temperature and thermometer. What is the basic thing with that of what? The temperature and thermometer. ቴምፕሬቸር እና ቴርሞሜትር ላይ ምንድናቸው መሰረታዊ ነጥቦች የሚሉትን በአጠቃላይ በዚህ ቻፕተር በደንብ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እንደ ሁሉ ጊዜው መርሳት የሌለባችሁ ዌብሳይታችንን ሉሲ ብሪጅ አካዳሚ እየጎበኛችሁ ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ ፐርሰናላይዝድ አሲስታንስ ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችንን እየተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር እየገባችሁ ሁሉንም ቪዲዮዎች፣ ሁሉንም ዶክመንቶች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁኑኑ ገብታችሁ አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችንን ስንቀጥል ታዲያ ምንድነው መሰረታዊ ነጥቦች በዚህ ቻፕተር ምናያቸው የሚለውን የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ what is the unit outcome and the basic interaction of what? The temperature and thermometer. Okay, in this case, in general, we will discuss and we'll try to understand what is temperature and what we call it what the different scales of temperature. Okay, try to determine and find out the different scales of temperature and construct our own temperature scale. We will construct our own temperature scale. የራሳችን የሆነውን temperature ወይም ደግሞ የራሳችንን temperature scale construct ወይም ደግሞ መስራት እንችላለን. And also develop an experience having that of using that of different thermometers. Okay, having that of different thermometer like that of the alcohol thermometer, the mercury thermometer and any other. alcohol thermometer, mercury thermometer እና water thermometer የምንላቸው ወይም ደግሞ ሌሎችንም እንዴት መጠቀም እንችላለን. And also with that of nowadays the digital thermometer, okay, the android thermometer የምንላቸውንም እንዴት ነው የምናገኛቸው የሚለውን በተወሰነ መንገድ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። So by having this, let's now start with that. What are the basic understanding of temperature throughout our daily experience? ስለዚህ በህይወት ተሞክሯችን ምንድነው temperature? And also you have to differentiate what is temperature and heat. temperature እና heat ልዩነታቸውን just መረዳት ማወቅ መቻል አለባችሁ። Okay? የሙቀት ኃይልና የሙቀት መጠን የምንላቸው ኦኬ የሙቀት መጠን የምንላቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። here and that of the temperature it is a common experience through that of our daily life that causes to have what either it is the measure of hotness or coldness of what a body, that's a given body, either it is hot, cold, okay, warm, and also what it is very freeze. Okay, it's very freeze. Here it is, the degree which rises having that of what? The freeze, cold, warm, hot. The freeze as icy, cold is a little bit like that of the condition of the air at the atmosphere at the morning, basically. Now with that of the condition of the temperature at the afternoon that you see very hot. Okay. Then when the time passed to that of what? After afternoon, that is like that of 11 or 12, that it goes what? Warmer. Then after when it is night, it goes what? Cold. Okay? Cold. Whereas at night, at the midnight, it gets freezing. That is our daily life experience. Okay? በየዕለቱ ለምሳሌ ያክል ልክ ጠዋት ስንነሳ ይቀዘቅዛል። Okay? ትንሽ ቅዝቃዜው እየቀነሰ ዋርም ይሆናል። ከዛ ከሰዓት ላይ ወይም ፀሐይ አናታችን ላይ ስትሆን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይሞቃል። it's very hot እንለዋለን። then after ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ዋርም እያለ ይቀንስ ይመጣል። ከዛ አመሻሽ ላይ ኮልድ አሁን ቀዘቀዘ በረደ እንላለን። ከዛ ደግሞ ሌሊት ላይ ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ ነው በረዶ ሰራው እንላለን። ኦኬ በረዶ እንላለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ በከፍተኛ ሁኔታ ማስታወስ እንችላለን። ኦኬ so by having this in our everyday activity or our daily life activity, that's the situations like that of what, like the bathing or weathering, and also what, and also the conditions that you get
different type of energies የተለያዩ ኢነርጂ በምታገኙበት ጊዜ የሚሰማችሁ የሙቀት ስሜት that we call it what the degrees of what hot, cold, warm and what freeze. Okay, so in this case most of people develops what initiative sense out of the temperature comparing Europe how the environment has a different temperature feeling የተለያየ የቴምፕሬቸር ፊሊንግ እንዳለው በየጊዜው just ያለ ልኬት ያለ ምንም ልኬት ሰውነታችሁ ላይ በሚሰማችሁ ብቻ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ ሜዠር ልታደርጉ ትችላላችሁ you can measure it. Okay, you can measure. So in this case this sensation allow you to know what the qualitative judgment. Okay, that it allow you to have what a qualitative judgment about the relative different temperature for that of what your environmental adaptation. Okay, environmenቱን መለማመድ environmenቱን አሁን ምንድነው ከሰዓት ምን ይሆናል ወይም ደግሞ በኋላ ላይ ምን ይሆናል ማታ ምን ይሆናል ሌሊት ምን አይነት የአየር ሁኔታ አለ የሚለውን እያንዳንዷን ፓተርን እያንዳንዷን የአየር ሁኔታ ለመገመት ወይም ደግሞ ሴንስ እንድታረጉ እንዲሰማችሁ በከፍተኛ ሁኔታ እያንዳንዱን ልትተነብዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ